बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आसिम खान। दुआ है परवरदिगार से कि आप और आपके अहले खाना को मेरा रब ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आ चुका है और इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियादें हिल चुकी हैं। परवेज इलाही को वज़ीर आला नामजद कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को कलअदम करार दिया जा चुका है। वज़ीर हाउस और वज़ीर ऑफिस खाली करने के हुक्म जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर के मनसब की हल्फ बर्दारी रात ही को करने का हुक्म जारी हो गए हैं। गवर्नर अगर तैयार न हो तो सदर पाकिस्तान से भी हल्फ लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पे तमाम दबाव, तमाम साजिशें नाकाम हो गई। शाबाश है इन तीनों जजेस को जिसने इतनी खुंदा पेशानी से इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से और हमजा शहबाज के वकीलों की जानिब से और पीडीएम और मौजूदा हुकूमत के दानिशवर सहाफियों की जानिब से तमाम किस्म के दबाव और बदअखलाकियों को इन जजेस ने बर्दाश्त किया। उनके तमाम मंसूबों को इन जजेस ने खाक में मिला दिया। इन नाम नेहाद माफिया के लोगों का असल मिशन अदालत के हाथों शहीद होना था, मगर इन जजेस ने तहम्मुल और बर्दाश्त को दामन से नहीं छोड़ा और इंसाफ का बोल बाला किया। अदालत की जानिब से हदायत जारी हो चुकी है कि न सिर्फ हमजा शहबाज का तकर्रुर गलत था बल्कि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग वो भी गलत और गैर आईनी थी और बतौर वज़ीर आला इनके तमाम अहकामात भी कलअदम करार हुए हैं। इनके साथ साथ जो 63 रुकनी काबीना बनाई थी वो भी कलअदम करार है। फौरी तौर पर फारिग तमाम मराहत, गाड़ियां और घर, दफातर सब के सब खाली किए जाएं। जब इमरान खान अपनी डायरी लेकर अकेले प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले थे तो यही 3 जजेस शामिल थे। उस वक्त ये जजेस ठीक थे, अब ये गलत हो गए हैं। मरियम बीबी और पीडीएम के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि फौरी तौर पर रात को ही हल्फ लिया जाए और ये हल्फ गवर्नर पंजाब लेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने बतौर वज़ीर आला परवेज इलाही का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लगता है जो रजीम चेंज की गई थी और तब इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की गई थी, अब इसकी शाम होने वाली है। मगर फैसला किया गया कि हल्फ सदर पाकिस्तान से लिया जाए, इसलिए परवेज इलाही इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। साजिश हो रही थी गवर्नर राज के लिए, इसलिए तो अदालत ने हल्फ लेने का पाबंद किया गया था। अपने फैसले में लगता है ये सब जजेस की निगाहों में था, इसलिए अपने फैसले में यह तहरीर लिखी गई थी। नाज़रीन, वफाक सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो गया है। लग रहा है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर आइंदा दिनों में सिर्फ मेयर जैसे इख्तियारात नजर आएंगे। चंद किलोमीटर का इस्लामाबाद है, इसमें ही प्राइम मिनिस्टर अपने इख्तियारात के साथ नजर आएंगे, क्योंकि पंजाब और केपीके तो पीटीआई के पास, सिंध पीपल पार्टी के पास, बलूचिस्तान किसी और की गवर्नमेंट है। अब नाज़रीन, ये अजीब सी वफाक गवर्नमेंट लग रही है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है, मगर साजिशें खत्म नहीं होगी ये तो तय है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट तो रेंजर्स अंदर तक मंगवा ली गई थी, क्योंकि इतलात थे कि कुछ गुंडे नुमा लोग भी अहाते के नजदीक दिखाई दिए गए हैं। अदालत को खतरा था, क्योंकि अदालत को मालूम था जिस किस्म की गंदी और खतरनाक ट्रेंड चलाया नून और पीडीएम की तरफ से, तो अदालत खबरदार थी, क्योंकि यहाँ तक भी खबरें चलवा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर में इजलास हो रहा है और आइंदा सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कमी के मंसूबे बनाए जाएंगे। अजीब अजीब की खबरें चलवाई जा रही थी। बहरहाल लग रहा है कि अब हक जीत गया और बातिल मिट गया, मगर मालूम है ये बातिल अपनी सांसों से बाज नहीं आएगा। मुख्तलिफ शहरों में काफिल और पीटीआई के लोग इस तारीखी फैसले की खुशी मना रहे हैं और जश्न के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लिबर्टी चौक में अवाम का समंदर नजर आ रहा है। लग रहा है कि अवाम ने पीडीएम की सियासत खत्म कर दी है और सुनने में आया है कि अदालती हुक्म के बावजूद गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो सदर पाकिस्तान से हल्फ ले रहे हैं और सदर पाकिस्तान का तैयारा इन्हें लेने पहुंच चुका है। नाज़रीन, ये जो सिलसिला रजीम चेंज है से चला था और अब कुछ लोटों के अमल दखल की वजह से रजीम चेंज कामयाब हुई है, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए।
بلکہ ختم ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے لوٹا کروسی کے خلاف کچھ الفاظ کہے، مگر ناظرین کیا ہم جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور اسے اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، کہ ہم اپنے نمائندے کو مفت نمائندہ یعنی MP یا MLA بناتے ہیں کیا؟ اگر مفت بناتے ہیں تو ہمیں احتجاج کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص MPA بنتا ہے وہ 5 سے 10 کروڑ خرچ کر چکا ہوتا ہے، تو اگر اسے کہیں سے کمانے کا موقع مل رہا ہے تو کیا وہ غلط کرتا ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو سے تو یہی ہے، کیونکہ اس نے جو پیسہ لگایا تھا اس نے نکالنا بھی ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے تبدیل کرنا ہے۔ اب پرانی سیاست اور پرانی موروثی سیاست کو خیر آباد کہنا ہے، نہیں تو تب تک باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ، باقی رشتہ دار اور دوست احباب وزیر مشیر اور کیا کچھ نہیں بنتے نظر آئیں گے۔ عوام یوں سڑکوں پہ دھکے کھاتی نظر آئے گی۔ اس لیے آپ پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، یہ لوٹے خود بخود مر جائیں گے۔ یہ جو تماشا سندھ ہاؤس سے شروع ہوا، اب یہ ڈرامہ کا مین کردار زرداری جو ڈان اداکار بھی ہے، اس ڈرامے کا ہدایت کار اور پروڈیوسر بھی لگتا ہے اس ڈرامے کے آخری اقساط پر پہنچ چکا ہے، یا پھر زرداری صاحب دبئی میں اس ڈرامے کو آگے بڑھانے کے لیے اگلے اقساط کو جاری رکھنے کے لیے ہدایات لینے گئے ہیں۔ اس ڈرامے کے متعلق سکرپٹ اور ڈرامہ بنانے والے رائٹر بھی وقت آنے پر سامنے آ جائیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سب کچھ جو کوئی بھی اپنا عمل کرتا ہے، چاہے مثبت ہو یا منفی، وہ عمل زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا، ننگا ہو جاتا ہے اپنے عمل کے ساتھ وہ انسان بھی۔ ناظرین، اس فیصلے میں آپ ایک بات یہ بھی سمجھے کہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے اور ہار اس سیاسی پارٹی کی ہوئی ہے جو موروثی سیاست کر رہے ہیں، یعنی وہ سیاسی پارٹی جو خاندان کے اندر اور خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ آپ ایک بات یہ بھی سمجھے، یہ لڑائی وزیر اعلیٰ کی نہیں تھی، یہ لڑائی اس آئین کے ساتھ تھی جس آئین میں پارلیمانی طاقت کو مزید تقویت ملتی ہے، یعنی اب نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان یا کوئی بھی ون مین پاور نہیں ہوگا۔ اب جو فیصلہ پارٹی کے درمیان پارلیمان کرے گی وہی مانا جائے گا۔ اب اگر کوئی شوق سے کوئی نواز شریف کا، آصف علی زرداری کا یا عمران خان کا غلام بنتا ہے تو بنتا رہے، یہ قانون اس غلامی سے نجات ہے جو آج تک ہمیں غلام سمجھتے رہے ہیں۔ دیکھیں، PTI کے 20 کے قریب جو لوٹے تھے، PTI پارلیمان کی بات نہ مانے تو وہ لوٹے ثابت ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ کاف لیگ کے 10 لوگوں نے کاف لیگ کی پارلیمان کی بات مانی تو اب وہ لوٹے نہیں ہوئے۔ بس یہ تھا اصل فیصلہ، اس کو ضرور سمجھے۔ انصاف کا بول بالا ہوا۔ پہلے بھی وہ لوگ یعنی PDM 2 نمبری کر رہے تھے اور پکڑے گئے تھے، اب بھی 2 نمبری کر رہے تھے، اب بھی پکڑے گئے ہیں۔ اس بار جن جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہے تب بھی وہی جج صاحبان نے فیصلہ دیا تھا۔ یہ سارا فیصلہ وہ اور یہ ایک جیسا ہی ہے، مگر کچھ لوگ اس دفعہ سرخرو ہوئے اور کچھ لوگ اس دفعہ بدخوار ہوئے۔